آج کے لیکچر میں ہم اپنے اسی ڈسکشن کو کیری آن کریں گے اور ہم ایک ایگزامپل لیں گے ایک ہائپوتھیٹیکل فرم کی اور اس کی فائنینشیل اسٹیٹمنٹس کو کامن سائز میں کنورٹ کریں گے اور دیکھیں گے کہ پھر اس کی انٹرپریٹیشن کیا ہے اور کس طرح ہم اس کو یوز کر سکتے ہیں ان کمپیریزن ٹو دی ادر فرمس ریگارڈلیس آف دی سائز کنسٹرینٹ. اس کے بعد ہم جو ہے دیکھیں گے کہ دیر از اندر وے, اور وہ وے ہے کہ اگر ہمارے پاس اگین سائزز آف دی فرمس جو ہیں وہ ڈفرنٹ ہوں تو ہم کیا کر سکتے ہیں کہ ون وے ٹو کمپیئر دی فائنینشیل پرفارمنس آف دی فرم از کہ آپ کامن سائز اسٹیٹمنٹ لے لیں, بٹ دیر از اندر وے آؤٹ ایز ویل, اور وہ ہے کیلکولیٹنگ دی ریشیوز. ریشیوز جو ہے وہ ہمیں پرووائڈ کرتی ہیں ان ادر مینس ٹو کمپیئر ڈفرنٹ فرمس. اب ریشیوز کے اندر بھی ہمارے پاس مختلف کیٹیگریز ہیں ریشیوز کی. وی اسٹارٹ ٹاکنگ اباؤٹ دی کرنٹ ریشیو, لکوڈیٹی ریشیوز, دین وی ٹاک اباؤٹ دی لانگ ٹرم سالوینسی ریشیوز جس میں ہم ڈیٹ ریشیوز کی بات کرتے ہیں. پھر ہم ایفیشنسی ریشیوز کی بات کرتے ہیں جو کہ فرم کے آپریشنز کو ایکسپلین کرتی ہے. لیوریج ریشیوز کی ڈیٹ کے ہی اندر ہم کوریج کرتے ہیں. دین وی آلسو ٹاک اباؤٹ دی پروفیٹیبلٹی ریشیوز اینڈ آف کورس دی مارکیٹ ویلیو ریشیوز. 3, 4, 5 ڈفرنٹ کیٹیگریز میں ہم ریشیوز کو جو ہے وہ کیٹیگرائز کر سکتے ہیں ڈپینڈنگ آن کہ ہو دی یوزر از, وہ اپنے انٹرسٹ کی ریشیوز کو جو ہے وہ ہائی لائٹ کر کے اپنے فائنینشیل ڈیسیژن میکنگ میں یوز کرے گا. تو آج کے لیکچر میں وی ول انٹروڈیوس دی کانسیپٹ آف دی ریشیوز اینڈ دی فرسٹ 2 کیٹیگریز جو ہے جس میں ہم بات کرتے ہیں کرنٹ سالوینسی اور لکوڈیٹی ریشیوز کی اور لانگ ٹرم ڈیٹ ریشیو کی. ویل ٹرائی ٹو کور دیز 2 ٹاپکس اینڈ دین دی ریسٹ آف دی ٹاپکس وی ول بی کورنگ ان دی کمنگ لیکچرز. تو ہم شروع کرتے ہیں اپنا آج کا لیکچر بائی ٹیکنگ این ایگزامپل ٹو ایلیبوریٹ آن دی کامن سائز اسٹیٹمنٹ. تو اس میں ہم ایک ہائپوتھیٹیکل فرم کو لے لیں گے اور ہم اس کو کہہ رہے ہیں کہ دس فرم کین بی نیمڈ ایز اے ٹو زی فرم, اور اس کی ہم پہلے لیں گے بیلنس شیٹ اینڈ دی انکم اسٹیٹمنٹ ان یونٹ آف میجرمنٹ ٹرمینالوجی, اور پھر ہم اس کو کنورٹ کریں گے ان ٹرمز آف پرسنٹیجز. تو اس فائنینشیل اسٹیٹمنٹ کو ہم نے ریفلیکٹ کیا ان ایبسولوٹ ٹرمز, اور یہ ہماری اے ٹو زی انکارپوریشنز. دی بیلنس شیٹ اینڈ آل دی نمبرز آر ان ڈالرز ملین. ایسٹس ہمارے پاس ہے, اور ایسٹس کے اندر وی ہیو دی 2 کیٹیگریز. ایک ہے ہمارے پاس کرنٹ ایسٹس کی اور دوسری ہے فکسڈ ایسٹ کی. اینڈ وی ہیو سلیکٹڈ دی ایئر 2000 X1 اینڈ ایئر 2000 X2. کیش جو ہے ان دی ایئر 2000 X1 is 84 million, account receivable 165, inventory 393, and the total current assets are 642. Fixed assets net of the depreciation उसमें हमारे पास है plant and equipment and the worth is 2731. हमारे पास total assets जो है for the year 2000 X1 $3,373 million. For the year 2000 X2 we have cash 98, account receivables 188, inventory 422, and the total current assets are 708. Net fixed assets are 2880 and the total assets are 3588. اب جب ہم کنورٹ کریں گے ان کو ان ٹرمز آف دی کامن سائز تو کیا کریں گے کہ یہ ٹوٹل سائز ایسٹس جو ہیں دے ول بی ٹیکن ایز دی 100%, اور سارے کے سارے کرنٹ اینڈ دی فکسڈ ایسٹس جو ہیں دے ول بی ایکسپریس ایز اے پرسنٹیج آف دی ٹوٹل ایسٹ فار بوتھ دی ایئرز اف یو وش ٹو کیلکولیٹ دی کامن سائز balance sheet for the year 2000 X1 as well as year 2000 X2. اب balance sheet کی other side, that is always the liabilities and the owner's equity. تو اس A to Z کارپوریشن کے لیے ہمارے پاس جو liabilities and the equities ہے تو اس میں ہمارے پاس current liabilities for the year 2000 X1 312, notes payable 231, total current liabilities 543, long term debt 531, owner's equity جو ہے that is 2299, including the common stock and the paid up capital, additional paid in capital جس کو ہم کہتے ہیں capital in excess of par, اور اس کو ہم paid in surplus بھی کہہ دیتے ہیں, that is 500, and retained earning is 1799. Total liabilities and the equity is 3373, of course exactly equal to our total assets. اور 2000 X2 میں ہمارے پاس current liabilities 540, long term liabilities 457, اور ہمارے پاس owner's equity is 2591 and the total equity and the long term liabilities as well as the short term liabilities they are equal to 3588. اب جب ہم اس کو کنورٹ کرتے ہیں in terms of the common size analysis تو ہم کیا کریں گے کہ we are taking the total assets as 100%. So let's look at the converted common size analysis as balance sheet. For the year 2000 X1 if we take the total assets at 100%, so out of those 100% total assets cash is 2.5%, account receivable is 4.9%, inventory is 11.7, اور اگر ہم ٹوٹل کرنٹ ایسٹس کی بات کریں تو دے آر 19.1%. نیٹ پلانٹ اینڈ اکوپمنٹ 80.9 اینڈ آف کورس ٹوٹل ایسٹس آر 100%.
یہ 2000 X2 میں ہمارے پاس کیش ہیز انکریز فرام 2.5% to 2.7% of the total assets. Account receivables, they have also increased from 4.9% to 5.2%. Inventory has increased from 11.7% to 11.8%. If you are looking at the total current assets, so they have increased from 19.1% to 19.7%. Then comes the second component, or that is of the fixed assets. So net fixed assets جو ہیں in the year 2000 X1 they are 80.9% and in the year 2000 X2 they are 80.3%. Net plant and equipment they have increased from 80.9% to 80.3%. اب ہم جاتے ہیں دوسری سائڈ پہ جو کہ ہمارے ہے liabilities and the owner's equity. تو liabilities and owner's equity کو بھی ہم نے ایکسپریس کرنا ہے as a percentage of the total assets. So here we see کہ liabilities میں current liabilities اس میں accounts payable جو ہے in the year 2000 X1 they are 9.2%. Notes payable 6.8%. Total current liabilities are 16.0% and long-term debt 15.7%. And by the way, they are expressed in terms of percentage of total assets. اب پھر ہم بات کرتے ہیں owners equity کی. So there we have 14.8% as the common stock. Retained earning is 53.3% and the total owners equity is 68.1%. یہ 2000 X2 میں accounts payables they have increased from 9.2% to 9.6%. But on the other hand ہمارے notes payable جو ہیں وہ کم ہو گئے ہیں. Notes payable they have been decreased from 6.8% to 5.5%. And the total current liabilities they have been decreased from 16% to 15.1%. Long-term debt has decreased from 15.7% to 12.7%. Common stock has increased from 14.8% to 15.3% and retained earning 53.3% to 56.9%. The overall total owner's equity has increased from 68.1% to 72.2%. اب اس کی فردر اگر ہم انالیسس کریں کہ ہاؤ کین وی یوز دس کامن سائز انالیسس, سو وی ہیو سمرائز فیو آف دی انٹرپریٹیشن آف دس کامن سائز انالیسس, یا ہم کہہ دیں کہ اس کی اپلیکیشن جو ہے وہ ہم نے سمرائز کی ہے ان دیز ٹو سلائڈس. تو سب سے پہلے ہم بات کر رہے ہیں کہ لیٹس assume کہ we would like to ask what happened to the A to Z's net plant and equipment over the period. The period is year 2000 X1 to year 2000 X2. تو numerically اگر ہم دیکھیں ویلیوز میں تو ہمارے پاس ٹوٹل اماؤنٹ جو ہے net plant and equipment has increased from 2,731 million to 2,880. A total increase in terms of dollar is $149. But at the same time ہمارا net plant and equipment تو بڑھ گیا لیکن total assets بھی تو بڑھ گئے. اس لیے جب ہم اس کو ایکسپریس کرتے ہیں in terms of the percentage of the total assets, تو we would like to see کہ percentage wise جو ہے net plant and equipment میں کیا چینج آیا. تو اس چینج کو ہم نے سمرائز کیا ہے. We said did the firm's net plant and equipment went up or down? Obviously it went up in terms of the dollars. But at the same time ہمارے total assets بھی تو بڑھ گئے. اس لیے جو ہمارا بیس لائن ہے that is the total assets. So we would like to see کہ اب percentage wise ان میں کیا چینج آئی. تو percentage wise جو ہے ہمارے پاس پلانٹ اینڈ اکوپمنٹ جو ہے وہ 80.9% سے کم ہو کے 80.3% آف دی ٹوٹل ایسٹس ہو گئے. اگر ہم کامن سائز میں کنورٹ نہ کرتے, ہم اپنی اسٹیٹمنٹس کو in terms of currency unit which is dollar ہی لیتے, تو we would have reported an increase of $149 million. لیکن جب ہم نے یہ دیکھا کہ ٹھیک ہے نیٹ پلانٹ اینڈ اکوپمنٹ تو بڑھ گئے بٹ ایٹ دی سیم ٹائم ہماری بیس لائن which is the total assets وہ بھی بڑھی ہے. تو in terms of percentages then total assets have increased. تو ہمارے پاس percentage wise جو ہے ہمارے نیٹ پلانٹ اینڈ اکوپمنٹ they have declined. Furthermore ہم اس کو جو ہے ایک بیس لائن اسٹیٹمنٹ میں بھی کنورٹ کر سکتے ہیں. اس کے لیے we have just taken this example and said کہ we standardize the 2000 X2 numbers by dividing each by 2000 X1 number. We get a common base year statement. کیا ہم کہنا چاہ رہے ہیں کہ ہمارے پاس جو سارے پوائنٹس جو ساری انٹریز ہیں in the year 2000 X1 ان کو ہم بیس بنائیں اور 2000 X2 میں جو انٹریز ہیں ان کو ڈیوائڈ کر دیں by the entries of 2000 X1 for each and every item of our balance sheet. And then we are going to get a common base year statement. تو اگر ہم اسی کو لے لیں نیٹ پلانٹ اینڈ اکوپمنٹ کے کیس میں تو for the year 2000 X2 ہماری ویلیو ہے 2880. Whereas the base year 2000 X1 value is 2731. Therefore, what we get here is 2880 divided by 2731 is equal to 1.0545. So our plant and equipment, they have risen by an amount which is equal to 5.45%. کہ 2000 X1 سے 2000 X2 میں جو اضافہ ہوا ہے that is equal to 5.045%. اب اسی چیز کو اگر ہم
مزید ایلیبوریٹ کرنا چاہیں, if you would like to take one step even ahead of this, تو ہم اسٹینڈرڈائز کر سکتے ہیں 2000x2 کامن سائز نمبر کو بائی 2000x1 کامن سائز نمبرس. ہم کیا کہنا چاہ رہے ہیں کہ جو ہم نے کنورٹیڈ بیلنس شیٹ ہے کنورٹیڈ انٹو کامن سائز جو کہ ساری پرسنٹیجز میں ایکسپریس کی ہے, اس میں بھی ہم بیس ایئر لے سکتے ہیں 2000x1 کو. تو if we do that, تو اس میں کیا ہوگا کہ ہمارے پاس 80.3% جو ہے that is for the year 2000x2 اور 80.9% جو ہے that is for the year 2000x1. So if we divide 80.3% by 80.9%, so we get 99.26%. So our net plant and equipment almost remain the same. کیونکہ ہمارے پاس یہ نمبر ہے 99.26 which is very close to 100%. تو جب ہم کامن سائز کو کنورٹ کرتے ہیں بیس ایئر کامن سائز میں, تو دین وی گیٹ اے سچویشن جس میں ہمارے نیٹ پلانٹ اینڈ اکوپمنٹ از اپروکسیمیٹلی دی سیم. ابھی تو ہم نے جو فوکس کیا تھا دیٹ واز اونلی آن دی نیٹ پلانٹ اینڈ اکوپمنٹ. اگر ہم دوسرے کچھ آئٹمس کو بھی لیں تو وی کین سی دی چینجز. سو کرنٹ ایسٹس جو ہے ہمارے دے روز فرام 19.1% in year 2000x1 to 19.7% in year 2000x2. ہماری کرنٹ لائبلٹیز جو ہیں دے ڈکلائنڈ فرام 16% to 15.1% of total liabilities and equity over the same time. ہماری ٹوٹل اکویٹی جو ہے دیٹ ہیز ریزن فرام 68.1% of total liabilities and equity to 72.2%. تو ہمارے پاس جو سینیریو ڈیولپ ہو رہا ہے کہ ہمارے جو کرنٹ ایسٹس ہیں ان میں اضافہ ہوا پرسنٹیج ٹرم میں, کامن سائز ٹرم میں. ہمارے پاس جو کرنٹ لائبلٹیز ہیں وہ کم ہو گئی. ہمارے پاس اکویٹی جو ہے اس میں سبسٹینشیل انکریز ہوا. اوور آل ہمارے پاس کیا ہے کہ اے ٹو زیز کمپنی اس کی لیکوڈیٹی جو ہے which we normally measure by the current assets minus the current liabilities, it has increased. کیونکہ ہمارے پاس ایک طرف تو کرنٹ ایسٹ بڑھ رہے ہیں اور دوسری طرف ہمارے پاس کرنٹ لائبلٹیز کم ہو رہی ہیں. تو نیٹ چینج جو ہے دیٹ از انکریز ان نیٹ ورکنگ کیپیٹل, اور یہ نیٹ ورکنگ کیپیٹل از اے میجر آف دی لیکوڈیٹی. تو فرم کی شارٹ ٹرم لیکوڈیٹی جو ہے وہ بہتر ہو رہی ہے. جب ہم بات کرتے ہیں دی ادر کمپونیٹ آف آر بیلنس شیٹ, تو جب انڈیٹنس کی بات ہے وہ کم ہو گئی ایز اے پرسنٹیج آف دی ٹوٹل ایسٹس. لیکن جب شارٹ ٹرم بیسس میں ہم نے دیکھنا ہے اپنی بیلنس شیٹ کو, تو وی مس کنکلوڈ کہ ہمارے اس فرم کی بیلنس شیٹ جو ہے دیٹ ہیز بیکم اسٹرانگر. اب اس کے ساتھ ساتھ ہم مختلف کمپونیٹس کی بھی چینجز جو ہیں وہ پرسنٹیج میں دیکھ کے if we are interested in any one of the item, تو ہم اسی میں چینجز دیکھ کے اس پہ جو ہے وہ کامنٹ کریں گے اور اس کو یوز کریں گے. لیکن اب ہم جاتے ہیں اپنے دوسرا کمپونیٹ جو کہ ہمارا ہے انکم اسٹیٹمنٹ کا. فار اے ٹو زی ہم نے ایک ہائپوتھیٹیکل انکم اسٹیٹمنٹ لی ہے فار دی ایئر 2000x2. اس میں ہمارے پاس نیٹ سیلز ہیں 2311 اور اسی نیٹ سیل کو ہم نے لینا ہے ایز 100%. ٹو کنورٹ دس انکم اسٹیٹمنٹ ان ٹرمز آف دی کامن سائز انکم اسٹیٹمنٹ, تو پہلا آئٹم جو ہے دیٹ از دی ٹوٹل سیلز اینڈ دیٹ ول بی ٹیکن ایز 100%. دین کاسٹ آف گڈ سولڈ 1344, ڈیپریسیشن 276, ارننگ بفور انٹرسٹ اینڈ ٹیکسز 691, اینڈ دین انٹرسٹ پیمنٹس آر 141. Our taxable income for the A to Z company is 550, and the taxes which the company has paid to the government is 187. The net income is 363 million. Out of this 363 million, the firm basically has divided this 363 into two components. One is the dividend and the other is retained earning. The dividend jo hai, that basically is 121, and the retained earning is a larger portion which is 242. اب ہم اگلی سلائڈ پہ ریفلیکٹ کر رہے ہیں کہ اس انکم اسٹیٹمنٹ کو ہم نے کنورٹ کر دیا ان ٹرمز آف پرسنٹیجز, ٹیکنگ دی ٹوٹل سیلز ایز اے بیس اور 100%. سو وی ہیو نیٹ سیلز 100%, اور کاسٹ آف گڈ سولڈ آر 58.2% آف دی ٹوٹل سیلز. ڈیپریسیشن از 11.9%, and the earning before interest and tax is 29.9%. Interest expenditure is 6.1% of total sales, and our taxable income is 23.8% of the total sales. Net income جو ہے overall that is 15.7% of our total sales, اور اس 15.7% میں سے dividend payments are 5.2% and the retained earning is 10.5%. In other words کہ ہمارے پاس جو total income available for distribution ہے that is equal to 15.7% of the total sales, اور اس میں سے بھی major portion جو ہے that is retained by the firm, and approximately 1/3 جو ہے that has been paid to the shareholders in the form of the dividend, and 2/3 جو ہے the retention firm نے کی ہے for the future growth. اب اس پہ اگر ہم overall دیکھنا چاہیں, سمرائز کرنا چاہیں the common size statement, or that is the income statement for A to Z company, so we have summarized that on this slide. Okay, for A to Z, interest expense is
6.1% of total sales, while taxes are 8.1% of the total sales. The 15.7% is our total revenue after every expenditure has been met, यानी कि आपने गवर्नमेंट को भी पेमेंट कर दी, टैक्सेस पे कर दिए, सारे एक्सपेंडिचर्स पे कर दिए, तो हमारी जो इनकम अवेलेबल है दैट इज 15.7%, जिसका 2/3 फर्म रिटेन करती है और 1/3 डिस्ट्रीब्यूट करती है टू दी शेयर होल्डर्स. As far as the cost of goods sold is concerned, so that is 58.2% of the total sale is spent on the cost of goods sold, which is 58.2%. Although organizations' common size statement provide, of course, an analytical tool to analyze the financial position, but at times there are other tools which are available to compare, to make the comparison between different firms. और उन tools में जो commonly used tool है that is of the ratio analysis. अब रेशियो एनालिसिस में हम क्या करते हैं कि यूजिंग द इंफॉर्मेशन गिवन इन द बैलेंस शीट एज वेल एज इनकम स्टेटमेंट वी कैलकुलेट सर्टेन रेशियोज, और उन रेशियोज को हम मोस्टली ग्रुप करते हैं इन डिफरेंट कैटेगरीज. और अगर हम कहें कि रेशियो व्हाट डज इट रिफ्लेक्ट, कि वी एक्सप्रेस वन नंबर इन टर्म्स ऑफ अनदर नंबर. One value we take in the numerator and then we take the other value in the denominator and we say what is the relationship. अब इन रेशियोज को हम कैटेगराइज कर सकते हैं. वी कैन टॉक अबाउट कि हमारे जो शॉर्ट टर्म लिक्विडिटी की रेशियोज हैं उनको हम एक कैटेगरी में डाल दें, लॉन्ग टर्म सॉल्वेंसी की रेशियो उनको हम दूसरी कैटेगरी में डाल दें, द परफॉर्मेंस ऑफ द एफिशिएंसी रेशियोज को हम एक और कैटेगरी में डाल दें, एंड ऑफ कोर्स द प्रॉफिटेबिलिटी जो कि मेन कंसर्न है फॉर एनी बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन का, हम उसको एक अलग कैटेगरी में डाल दें. एंड देन द वैल्यूएशन ऑफ द फर्म इन द मार्केट प्लेस, हम मार्केट वैल्यू रेशियोज जो है उसको एक और कैटेगरीज में डाल सकते हैं. लेकिन बिफोर वी कैलकुलेट एनी रेशियो वी नीड टू आस्क सर्टेन क्वेश्चंस एंड दीज क्वेश्चंस आर वेरी इंपॉर्टेंट. फर्स्ट ऑफ ऑल, whenever we look at any ratio we need to ask ourselves and we need to keep this thing in mind कि how this ratio has been computed, what is it intended to measure and why might we be interested in this particular ratio. क्योंकि जब रेशियो की कैलकुलेशन की बात आती है तो मुख्तलिफ वैल्यूज जो हैं मुख्तलिफ अकाउंटिंग प्रोसीजर से लोग डिफरेंटली इंटरप्रेट करते हैं. इसलिए फर्स्ट ऑफ ऑल यू नीड टू लुक एट व्हाट इज बिहाइंड द सीन, कि ये रेशियोज हमने कैलकुलेट कैसे की हैं, और उसके बाद ये है कि इसकी इंटेंशन क्या है और हमें क्या इंटरेस्ट है इन दिस पर्टिकुलर रेशियो. फॉर एग्जांपल, अगर हमने ट्रेड क्रेडिटर है, हमने शॉर्ट टर्म लोन दिया हुआ है इस पर्टिकुलर बिजनेस फर्म को, तो हम किस चीज में इंटरेस्टेड होंगे? हम लॉन्ग टर्म सॉल्वेंसी में इंटरेस्टेड नहीं होंगे. हमारा फोकस होगा in the net working capital or the ability of the firm to repay our loan within 12 months period. And then we need to look at what is the unit of measurement. What might a high or a low value be telling? कि हमारे पास अगर हम कहते हैं कि एक रेशियो है जो हमें बता रही है रिलेशनशिप बिटवीन करंट लायबिलिटीज एंड द करंट एसेट्स, शुड इट बी हायर और शुड इट बी लोअर? ज्यादा हमारे लिए बेनिफिशियल है या कि लो हमारे लिए बेनिफिशियल है? तो ये सारे क्वेश्चंस हमें अपने जहन में रखते हुए रेशियो एनालिसिस को अपने पर्टिकुलर पॉइंट ऑफ व्यू से यूज करना चाहिए. और फाइनली वंस वी लुक एट द रेशियो, तो वी नीड टू आल्सो आस्क आवरसेल्व्स कि अगर ये रेशियो इज नॉट एज पर द डिजायर्ड लेवल तो हम इसको किस तरह इंप्रूव कर सकते हैं. ट्राई टू फाइंड आउट कि कहाँ पे वीक एरियाज हैं और कैसे हम उन वीक एरियाज पे इंप्रूव कर सकते हैं. तो जैसे कि मैंने पहले कहा था कि हमारी रेशियोज जो हैं they can fall into different categories. तो उन्हीं कैटेगरीज को अब फॉर्मली वी हैव रिफ्लेक्टेड ऑन दिस पर्टिकुलर स्लाइड कि शॉर्ट टर्म सॉल्वेंसी और द लिक्विडिटी रेशियोज, और ये क्या मेजर करती हैं? एबिलिटी ऑफ द फर्म्स टू पे देयर बिल्स इन द शॉर्ट रन. एंड द सेकंड कैटेगरी कैन बी लॉन्ग टर्म सॉल्वेंसी और फाइनेंशियल लेवरेज रेशियोज. ये मेजर करती है कि फर्म की एबिलिटी टू मीट इट्स लॉन्ग टर्म ऑब्लिगेशंस. एंड देन वी लुक एट द एफिशिएंसी, एसेट मैनेजमेंट और द टर्नओवर रेशियोज. And this reflects how efficiently the firm is utilizing or using all of the assets. Profitability ratios, they reflect कि firm जो है वो कितनी अच्छे तरीके से अपने expenditures को control कर रही है और sales को बढ़ा रही है. And finally कि market value ratios जो कि सारी की सारी फाइनेंशियल स्टेटमेंट में रिफ्लेक्ट नहीं हुई, रादर मार्केट वैल्यू रेशियोज को कैलकुलेट करने के लिए वी आल्सो यूज सर्टेन इंफॉर्मेशन व्हिच वी टेक फ्रॉम आउटसाइड द फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स. तो अब हम शुरू करते हैं अपना रेशियो एनालिसिस विद द फर्स्ट कैटेगरी जो है हमारी शॉर्ट टर्म सॉल्वेंसी रेशियोज. इन शॉर्ट टर्म सॉल्वेंसी रेशियोज को हम लिक्विडिटी रेशियोज भी कहते हैं. इसमें
बेसिकली पहले जब हम कुछ डिस्कशन कर रहे थे तो वी इंट्रोड्यूस द कॉन्सेप्ट ऑफ द नेट वर्किंग कैपिटल, और हमने ये कहा था कि करंट एसेट्स माइनस करंट लायबिलिटीज इज इक्वल टू द नेट वर्किंग कैपिटल, और कहा था फॉर अ ग्रोइंग एंड हेल्दी फर्म हमारा नेट वर्किंग कैपिटल शुड बी पॉजिटिव। इन अदर वर्ड्स कि हमारे करंट एसेट्स को करंट लायबिलिटी से ज्यादा होना चाहिए। तो इसमें भी जब हम बात करते हैं शॉर्ट टर्म सॉल्वेंसी या लिक्विडिटी माइज में, तो जो रेशो हम सबसे पहले कैलकुलेट करते हैं दैट इज द करंट रेशो, और उस करंट रेशो में हमारे पास कंपोनेंट वही है करंट एसेट्स डिवाइडेड बाय करंट लायबिलिटीज। दूसरी तरफ हमारे पास जो इसके अलावा नेक्स्ट स्टेप है टू गो फॉर मोर लिक्विड फाइनेंशियल पोजीशन ऑफ द फर्म, तो वो हमारे पास आती है क्विक रेशो या एसिड टेस्ट रेशो। और फाइनली फिर हम एक रेशो कैलकुलेट करते हैं जिसको कहते हैं कैश रेशो, विच इज टोटली बेस्ड ऑन द मोस्ट लिक्विड एसेट ऑफ द फर्म विच इज कैश। तो वी स्टार्ट विद द कैलकुलेशन ऑफ आवर करंट रेशो। तो करंट रेशो में कॉन्सेप्ट ऑफ द नेट वर्किंग कैपिटल इज स्टिल प्रेवलेंट, वही बात है, लेकिन हम उसको एक्सप्रेस कर रहे हैं as a ratio, one item taken in the numerator and the other taken in the denominator. So our current ratio is equal to current assets divided by current liabilities. दोनों जो है हमारे current assets जो है they are those assets जो कि convert हो जाएंगे कैश में immediately, और वो यूटिलाइज हो जाएंगे within the one accounting cycle जो normally 12 months का होता है। करंट लायबिलिटीज में हमारी वो ऑब्लिगेशंस हैं जो हमने मीट करनी है within one accounting cycle which normally is 12 years. इसलिए ये हमारी रेशो जो है जिसको हम कह रहे हैं करंट रेशो इज वेरी वैलिड टू एनालाइज द शॉर्ट टर्म फाइनेंशियल पोजीशन ऑफ द फर्म टू पे द शॉर्ट टर्म बिल्स। अब अगर हमारी ए टू जी कंपनी के लिए हम कैलकुलेट करना चाहें करंट रेशो, तो विल टेक द वैल्यूज फ्रॉम द बैलेंस शीट, और अब इसके लिए हम ले रहे हैं द वैल्यूज फॉर द ईयर 2000 करंट एसेट्स जो है दे आर $708 मिलियन और करंट लायबिलिटीज जो है दे आर 540। So 708 million divided by 540, it gives us a current ratio of 1.31 times. अब इसको हम इंटरप्रेट कैसे करते हैं? The interpretation is कि $1 ऑफ लाइबिलिटीज को पे ऑफ करने के लिए हमारे पास $1.31 अवेलेबल है इन द फॉर्म ऑफ द करंट एसेट्स, जिनको हम कन्वर्ट कर सकते हैं कैश में और पे ऑफ कर सकते हैं ये शॉर्ट टर्म लाइबिलिटी। और उसी को हम ये भी कह सकते हैं कि $1 ऑफ लायबिलिटी के अगेंस्ट हमारे एसेट्स जो हैं 1.31, यानी कि एसेट्स जो हैं 1.31 टाइम्स दैट ऑफ द लायबिलिटीज मौजूद है फॉर दिस पर्टिकुलर कंपनी ए टू जी फॉर द ईयर 2000x2। अब करंट रेशो जो है वो किसको सबसे ज्यादा इंफॉर्मेशन प्रोवाइड करती है, या कौन लोग जो हैं करंट रेशो में सबसे ज्यादा इंटरेस्टेड होते हैं? तो उसका जवाब ये है कि हमारे जो ट्रेड क्रेडिटर्स हैं वो सबसे ज्यादा करंट रेशो या शॉर्ट टर्म लिक्विडिटी में इंटरेस्टेड होते हैं। अब ट्रेड क्रेडिटर्स कौन होते हैं कि से फॉर एग्जांपल कि हमारे जो रॉ मटेरियल के सप्लायर्स हैं उन्होंने हमें मटेरियल सप्लाई कर दिया, बट वी हैव टू मेक अ पेमेंट आफ्टर सर्टेन टाइम पीरियड, से 2 महीने के बाद, 1 महीने के बाद, तो उस पेमेंट को हम अकाउंट्स पेएबल में लिखेंगे। तो ये ट्रेड क्रेडिटर्स जो हैं दे विल बी वेरी मच इंटरेस्टेड कि कंपनी के पास या फर्म के पास कितने करंट एसेट्स हैं जो कि यूज हो सकते हैं टू पे देयर बिल्स। उसके साथ साथ हम एज अ फर्म या एज अ कॉर्पोरेशन अगर शॉर्ट टर्म लोन लेते हैं फ्रॉम द बैंक्स, तो बैंकर्स भी बहुत इंटरेस्टेड होंगे टू लुक एट द करंट रेशो ऑफ दिस पर्टिकुलर फर्म। फाइनली अगर हम उसको कहें कि व्हाट इज द आइडियल करंट रेशो, तो इसका जवाब ये है कि जैसे कि हमने पहले कहा था इन टर्म्स ऑफ द नेट वर्किंग कैपिटल, हमने ये कहा था कि एक पॉजिटिव नेट वर्किंग कैपिटल, जिसका मतलब है करंट एसेट्स जो है वो ज्यादा होने चाहिए करंट लायबिलिटी से, that is always good for a growing firm. तो करंट रेशो के सिनेरियो में भी नॉर्मली इट इज बिलीव्ड कि एटलीस्ट हमारी करंट रेशो जो है 1 होनी चाहिए, बट ऑफ कोर्स एनीथिंग बेटर देन 1 इज मोर डिजायरेबल, एंड दैट आल्सो वेरीज फ्रॉम वन फर्म टू अनदर फर्म, और ये डिपेंड भी करता है कि नेचर ऑफ बिजनेस क्या है, और ये इस चीज पे भी डिपेंड करता है कि हमारी कंपोजिशन ऑफ करंट एसेट्स क्या है, जिनमें कैश कितना है, रिसीवेबल्स कितने हैं और इन्वेंट्री कितना ज्यादा है। तो अगर हमारे पास एक फर्म के इन्वेंट्री का पोर्शन बहुत ज्यादा हो जाए तो फिर हो सकता है कि हमारी करंट रेशो जो है उतनी मीनिंगफुल ना रहे, क्योंकि इन्वेंट्री जो है इज द लीस्ट लिक्विड आइटम, उसको हमें सेल ऑफ करना पड़ता है इन द मार्केट प्लेस, ऑब्सोलीट हो सकती है, डैमेज हो सकती है। इसलिए व्हेनेवर वी आर लुकिंग एट द करंट रेशो, एंड अगर हम बहुत केयरफुली एनालाइज करना चाहते हैं शॉर्ट टर्म एबिलिटी ऑफ द फर्म टू मीट द ऑब्लिगेशंस,
तो वी नीड टू फोकस ऑन अनदर रेशियो जिसको हम कहते हैं क्विक रेशियो या एसिड टेस्ट रेशियो. अब इस क्विक रेशियो या एसिड टेस्ट रेशियो में हम क्या करते हैं कि वी आर टेकिंग ऑल दी करंट एसेट्स बट एक्सेप्ट इन्वेंटरीज. कि इन्वेंटरीज जो है हमारी दैट इज द लीस्ट लिक्विड आइटम. हम बैलेंस शीट में जब करंट एसेट लिखते हैं तो हम लिखते हैं इन ऑर्डर ऑफ द लिक्विडिटी फ्रॉम द मोस्ट लिक्विड टू द लीस्ट लिक्विड. इसलिए सबसे पहले हम लिखते हैं कैश और सबसे एंड में हम लिखते हैं इन्वेंटरीज. तो इसलिए अगर आप ज्यादा लिक्विडिटी पोजीशन या ज्यादा लिक्विड एसेट पे फोकस करना चाहते हैं तो वी कैलकुलेट दी एसिड टेस्ट रेशियो या के क्विक रेशियो. उसमें हम क्या करते हैं करंट एसेट्स माइनस द इन्वेंटरीज डिवाइडेड बाय आवर करंट लायबिलिटीज. तो उसके लिए वी हैव रिफ्लेक्टेड दैट ऑन दिस पर्टिकुलर स्लाइड कि इट इज कंप्यूटेड जस्ट लाइक करंट रेशियो एक्सेप्ट इन्वेंटरी इज ओमिटेड. क्विक रेशियो इज इक्वल टू करंट एसेट्स माइनस इन्वेंटरी डिवाइडेड बाय करंट लायबिलिटीज. और अगर हम इसी को कैलकुलेट करना चाहें फॉर आवर हाइपोथेटिकल फर्म विच इज A to Z कंपनी तो हम क्या करेंगे विल टेक द वैल्यूज फ्रॉम द बैलेंस शीट ऑफ द ईयर 2000 X2. So there we have total current assets 708 million minus inventory which is 422, which is almost more than 50%. We divide this value by 540, which is our current liabilities. So the quick ratio is 0.53 times. कि अगर हम अपने करंट एसेट्स में से इन्वेंट्रीज निकाल दें तो $1 ऑफ करंट लाइबिलिटी को पे ऑफ करने के लिए हमारे पास 53 सेंट्स अवेलेबल है इन करंट एसेट्स अदर देन इन्वेंटरीज. So the quick ratio here tells us somewhat different story than the current ratio because inventory accounts for more than half of A to Z's current assets. Now, whether it is good or bad, that depends on the nature of the organization. अब अगर यही रेशियो हो हमारी for an aircraft manufacturing firm, कि जहां हमारी inventory is more than 50% of the current assets, so that does not reflect a very good sign. Rather, that is something bad or alarming for the firm. अब इसी सॉल्वेंसी या लिक्विडिटी रेशियो में जो हमारी थर्ड रेशियो है दैट इज द कैश रेशियो. अब कैश रेशियो में हम क्या करते हैं कि वी फोकस ओनली ऑन वन आइटम विच इज कैश. वी जस्ट इग्नोर द अदर करंट एसेट्स एंड वी टेक दैट कैश एज अ रेशियो टू द करंट लायबिलिटीज. सो फॉर्मली इन द फॉर्म ऑफ अ फॉर्मूला वी कैन रिफ्लेक्ट इट जस्ट लाइक दिस. फॉर अ वेरी शॉर्ट टर्म क्रेडिटर वी कैलकुलेट द कैश रेशियो एंड वी टेक कैश डिवाइडेड बाय द करंट लायबिलिटीज. अब अगर उसी A to Z फर्म के लिए हम कैश रेशियो कैलकुलेट करना चाहें सो इट विल कम डाउन टू 0.18 कि $1 की लाइबिलिटी करंट लाइबिलिटी पे ऑफ करने के लिए 18 सेंट्स ऑफ कैश जो है दैट इज इमीडिएटली अवेलेबल विद द फर्म टू पे ऑफ दैट करंट लाइबिलिटी. तो ये तो था हमारा बेसिकली आज का लेक्चर जिसमें हमने फोकस किया ऑन वन एस्पेक्ट जो कि था हमारा कॉमन साइज एनालिसिस और उसके साथ फिर हमने दूसरा टॉपिक जो है वो स्टार्ट किया और दैट वाज ऑफ द ratio analysis.